लगी तलवारों पर अब धार लगानी होगी। अब कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं, उन्हें अपनी औकात याद दिलानी होगी। नमस्कार बंधुरा, ওয়েলকাম টু কামারপুকুর। কামারপুকুর স্টেশন পাড়া গ্যাংস্টার ক্লাবের পক্ষ থেকে আগামী শ্রাবণ মাসের 1 ও 2 তারিখ থাকছে সার্বজনীন শ্রী শ্রী শীতলা মায়ের পুজো। তাই সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। लक्ष्मी जनार्दन डीजे सौरभ स्टेटस। এবং এই পুজো উপলক্ষে সবাইকে নাচাতে এবং কোয়ালিটি ব্যাসের ঝাঁকুনি দিয়ে পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে সিকে টাউন থেকে তোতন মিউজিক। मैं वैसे तो सबके लिए भाई हूँ, मगर तू मेरे को अपना बाप समझ। पर एक फर्क जरूर है, बाप बेटे को दुनिया में लाता है, लेकिन अपन तेरे को दुनिया से टपकाने वाला है। क्या समझा? लक्ष्मी जनार्दनपुर से डीजे सौरभ स्टेटस। अरे ओए कोची, चल चल चल, तूने बाप चले से DJ MX Remix। लक्ष्मी जनार्दन डीजे सौरभ स्टेटस। डीजे सौरभ स्टेटस।